ईद है आई, इसीलिए मैं दौड़ी चली आई। ईद के दिन क्या है पकाना, इसीलिए देखिए आज का ईद स्पेशल संडे खाना खजाना। मैं शर्मीन चंगानी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के संडे खाना खजाना के ईद स्पेशल एपिसोड में। किसी ने खूब ही कहा है that cooking for someone you love is what makes you a good cook। इस ईद के मौके पर अपनी फैमिली के लिए लजीज खाना बनाइए और खुशियां बांटे। पिछली बार की तरह इस ईद स्पेशल एपिसोड में भी हम आपको विविधता और जायके के एक छोटे से सफर पर ले चलते हैं। आज हमारे साथ है इंडिया, अफगानिस्तान और केन्या से हमारे इस्माइली भाई बहन एज गेस्ट कुक। उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह आपको आज का ये ईद स्पेशल एपिसोड भी पसंद आएगा और आप ये यूनिक रेसिपीज जरूर ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लजीज और शानदार सफर। सबसे पहले ले चलती हूँ आपको केन्या। आज आपको दिखाते हैं एक पॉपुलर स्वाहिली ब्रेकफास्ट जिसका नाम है मबाजी और महमरी। ये पीढ़ियों से चली आ रही रेसिपीज है जिसका स्वाद और जायका आज भी बरकरार है। तो आइए देखते हैं स्वालेही, मबाजी और महमरी रेसिपीज। I'm Nasreen Devji. In today's session, I'm going to show you how to make barazi and mahmri. But before I take you to the ingredients, let me introduce you to the dish. This dish is a coastal dish. Very, very common in Tanzania, in Kenya, in Zanzibar. The actual name of this dish is Mbaazi and Mahamri. But with time, we changed it to Barazi and Mahmri. It is made of pigeon peas, what in Gujarati we call tuer. So we're going to use dry tuer or dry pigeon peas to make this dish. I've got half a kilo of white flour, which is home baking flour. I've got some ghee, some light coconut milk, sugar and yeast. And we're going to make a dough with these ingredients. Then to make the barazi, we've got boiled barazi here, which I soaked overnight, and the dry version looks like this. So I soaked this overnight and I boiled it in pressure cooker. And this is what we're going to cook. Then I've got onions, I've got whole green chilies, I've got green chili paste, I've got garlic, one tomato liquidized, I've got turmeric powder, ginger, I've got some salt and oil, and I've got some light coconut milk there and some heavy coconut milk there. So these are the ingredients we will need to make our barazi and mahmri. In the flour, I'm going to put 1 teaspoon of instant dry yeast. I'm going to put 2 tablespoons of ghee, clarified butter. A little bit of cardamom powder. Half cup of sugar. Now sugar you can have it according to your taste. So now we're going to make a dough with the coconut milk. Let's see how much we will use. It all depends on the flour. We'll start with 1 cup. I'm going to use my fingers to mix it properly. Our dough is a bit hard, so we'll need a little bit of more coconut milk to soften it a bit. Our dough for the mahmri is ready. That 1 cup of coconut milk was just enough. So we're going to cover this and leave it for 2 hours to rise. And once it's risen, that's when we're going to make our mahmri. So in the meantime, we're going to start making our barazi. I'm putting 1.5 tablespoons of oil
And when it gets hot, we fry our onions in it. It's hot. So we can fry our onions. We're just going to saute them till they're soft. We're not going to wait till they brown. Our onions are ready. So I'm going to add in the tomatoes. 1 teaspoon of ginger. 1 teaspoon of garlic. Less than a quarter teaspoon, very little of turmeric powder. Salt to taste. And we're going to put some chili paste to taste. Depending on your taste. If you like it hot, put a lot of chili. And we will let it cook till the tomatoes dry up and all the water has evaporated. I've used semi-ripe tomatoes, the yellow tomatoes, because we don't want our Barazi to become red. It has to be a nice whitish, yellowish color. We can now add a few of the whole chilies, just for flavor. And people who like chilies can eat them. Now we can add in a bit of the light coconut milk. While this is cooking, I'm going to prepare some coconut cream. We switch on our burner and we just put the heavy coconut milk. I'm using fresh coconut, so I'm going to prepare it myself. But if you're using the canned coconut, you get ready cream. So just to prepare this cream, you only have to bring it to boil, nothing else, and it will thicken. But you have to stir it all the time. Our coconut has come to a boil, and you can see it thickens. So our coconut cream is ready. We can now switch. Our Barazi is also ready. There's a little bit of water in it, which we will try and wait till it dries. My Barazi is ready. I'm going to add in a bit of coconut cream in it. Barazi is now ready to serve, but we still have to wait for our mummery to be ready. So let's look at the mummery if the dough is risen. It's been 2 hours and our dough is ready. It's risen very well. So now we can start preparing our mummery. We'll knead the dough a little bit and then divide it into small balls. To roll in each ball. It shouldn't be too thin, nor too thick, otherwise it will be too doughy from inside. We cut it into 4 pieces. And now while I'm rolling the other ball, I'm going to switch on the gas cooker for the oil to heat up. We started rolling all of them, we cut them, they're ready to fry. And I think our oil is also hot, so we can start frying them. Let's check. We should remember to turn it all the time so that it puffs better. We add some coconut cream in it to make it tastier. Now it's ready to serve with the mummery. Okay, that's our dish of Barazi and mummery. ईद का
दिन हो और बिरयानी ना बने, नॉट पॉसिबल ना। एग्जैक्टली, बिरयानी बगैर ईद इज जस्ट इनकम्प्लीट। आपको दिखाते हैं इंडिया की ये मोस्ट पॉपुलर माउथ वाटरिंग ईद स्पेशल रेसिपी, लैम्ब हैदराबादी बिरयानी। याली मदद व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं हैदराबाद फेमस है अपने रिच हेरिटेज और कल्चर के लिए। इसके अलावा हैदराबाद फेमस है मटन बिरयानी के लिए। तो चलिए आज इस ईद के मौके पर मैं अमीना परबतानी हैदराबाद से शेयर करती हूँ हैदराबादी मटन बिरयानी की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1 kg मटन, हाफ kg दही, 1.5 टीस्पून ऑफ लाइम जूस, 3 to 4 tablespoon ऑफ केसर वाला मिल्क, 3 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और 4 to 5 tablespoon ऑफ प्योर घी, 2 cups ऑयल, 3 sticks ऑफ cinnamon, 4 cloves, 4 cardamom, 2 tablespoon ऑफ पपीता पेस्ट, 70 grams बिरयानी मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 teaspoon ऑफ हॉट रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 3 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 teaspoon ऑफ कार्डमम पाउडर, शाही ज़ीरा 1 teaspoon, 3 teaspoon ऑफ कटेड ग्रीन चिलीज, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स, 1.5 teaspoon ऑफ मिंट लीव्स, बरिस्ता फ्राइड अनियंस 250 grams, 1 kg राइस बासमती, 5 teaspoon of salt, 3 green chilies, 1 teaspoon शाही ज़ीरा, 3 cardamoms and 1 stick of cinnamon। आइए शुरू करते हैं मैरिनेशन की तैयारी। हम मटन को मैरिनेट कर देंगे। मैंने 1 kg मटन डाला है, उसमें मैं कच्चा पपीता डाल दूंगी, अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूंगी, मिर्ची पाउडर, हॉट रेड चिली पाउडर, वन टीस्पून इलायची पाउडर, खड़े मसालों में ये तज गई, कार्डमम और क्लोव्स गई, शाही ज़ीरा गया, बिरयानी मसाला गया जाएगा, ये मैंने नमक डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी, ये मिंट लीव्स, ये कोरिएंडर लीव्स, हल्दी पाउडर, बिरस्ता, ऑयल डाल दिया मैंने, अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मसलना है। इसके बाद मसलने के बाद हम इसमें दही और घी डाल देंगे। अब इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे 1.5 टीस्पून। और अब मैं इसमें दही डाल दूँगी। इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल दीजिए और थोड़ा सा केसर का दूध डाल दीजिए 1 to 2 टेबलस्पून। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस मैरिनेशन को हमें 4 घंटे के लिए रखना है।
आप इसे 2 घंटे में भी बना सकते हो, बट 4 घंटे आप रखेंगे तो ये अच्छा तरह से इसका पीस सॉफ्टनेस आएंगी पीस में। चलिए, ऑथेंटिक बिरयानी बनाने के लिए हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा और 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में इसे मैरिनेशन होने के लिए रख देना है। अब हम बिरयानी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर पानी उबालने रख दिया था। पानी ऑलरेडी 10 मिनट तक उबल चुका है। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, सिनेमन स्टिक, कार्डमम और शाही ज़ीरा डाल दिया। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो पानी उबल रहा है। ये मैंने बासमती चावल जो हमने लिए थे, इसे मैंने 15 मिनट तक भिगो कर रखे थे। 15 मिनट के बाद इसे मैंने सारा पानी ड्रेन कर दिया। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अब इसे हम 50% ही पकाएंगे, हमें पूरा नहीं पकाना इससे। देखिए हमारे चावल ऑलमोस्ट पक चुके हैं। हमने 5 से 8 मिनट तक पकाए। अब इसे हम छान लेंगे। अब हम इस मैरिनेटेड मटन को इस पतीले में डाल देंगे। ये मैंने सारा मटन इसमें डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा मिंट लीव्स, इसके बाद राइस की परत डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे जो हमने भिगो कर रखा था। थोड़ा सा फिर से हम कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, थोड़ा सा मिंट लीव्स डालेंगे, थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे खुशबू आने के लिए, थोड़ा सा ब्राउन अनियंस डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देंगे। फिर हम हमारी दूसरी परत डालेंगे। इस पर भी हम कोरिएंडर और क्यूमीन लीव्स डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हम केसर डाल देंगे। केसर डालने के बाद हम घी डाल देंगे। अब हम इसे आटे की गोंद से चिपका देंगे। देखिए मैंने आटा लगा दिया है। अब हम इसे ढक देंगे। ये पूरा ढक चुका है ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना जाए। अब हम गैस को ऑन कर देंगे। मैंने गैस ऑन कर दिया। 10 मिनट हाई फ्लेम पर रखेंगे और हाई फ्लेम पर हो जाने के बाद हम 30 मिनट्स तक इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे और फिर हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। 30 से 40 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम पे रखे हुए। अब हम इसे खोलेंगे। आप देख सकते हैं बढ़िया सी खुशबू आ रही है और हमारी बिरयानी भी पक चुकी है। आइए अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी हैदराबादी मटन बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप इसे बनाइए, खाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। आप सभी को ईद मुबारक।
हमारी नेक्स्ट डिश है अफ्रीकन कुकू पका। ये एक रिच क्रीमी कोकोनट चिकन रेसिपी है जो आप बड़ी आसानी से घर में बना पाएंगे। कुकू एक स्वाहिली वर्ड है जिसका मतलब है चिकन और पका एक बंगाली शब्द है जिसका मतलब है डिलिशियस। तो आइए देखते हैं ये डिलिशियस यूनिक चिकन रेसिपी कुकू पका। Yalimadat, Jambo, and welcome. My name is Zuliana Manji and I'm from Nairobi, Kenya. Today we will be making kupaka, which is a coconut based curry. So this is the marinated chicken which I left overnight. Barbecuing is the best, but I'm going to put it in the oven and grilling. Once the chicken is out, you would be having a little of the marinade remaining. You will keep that aside because we'll be using that when we are cooking the gravy. So this is what the chicken will look like after grilling it at 140 degrees. To make the curry, you need 1 large onion, 2 medium-sized tomatoes, 3 to 4 green chilies, and some coriander leaves. So what I'm going to do now is I'm going to be blending that into a paste. The paste is ready. This is what it's going to look like. Now we'll start cooking the curry. So I'll put very little oil, and once the oil is hot, I'm going to put the onion and tomato and the coriander paste, and I'm going to cook it till the water evaporates. All the water evaporates. So this is what it looks like after cooking it for 5 minutes. And now I'm going to pour in the coconut milk and the cream and the water. And now I'm going to let it cook till it boils. As you can see, it has started boiling. So now I'm going to put in the leftover marinade. And I'm going to let it boil again. So the spices which were in the marination gets cooked. As you can see, it's a perfect color. And now I'm going to be tasting for the salt. Less salt. Now we have to season to taste. The salt is to perfection now, and now I'm going to add some lemon juice. And bring it to boil for very little while. Now I'm going to be adding the chicken which we grilled in the oven. Put down the flame. We're ready to plate it now. And now I'm going to garnish it with some boiled eggs. This is
best eaten with rice or paratha. Enjoy. अफ्रीका से अब ले चलती हूँ आपको अफगानिस्तान। क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की नेशनल डिश कौन सी है? अफगानिस्तान की नेशनल डिश है कबीली पुलाव या काबुली पुलाव। ये एक नॉन वेजिटेरियन डिश है जो अफगानिस्तान में खुशी के मौकों पर बनाई जाती है। हमारे अफगानिस्तान के गेस्ट कुक आज हमें कबीली पुलाव के साथ एक स्वीट डिश भी बनाना सिखाएंगे जिसका नाम है खाजूर। खाजूर एक डीप फ्राइड स्वीट स्नैक है जो अफगानिस्तान में बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट है। तो आइए देखते हैं चिकन काबीली पुलाव के साथ स्वीट डिश खाजूर और जाते हैं अफगानिस्तान। بار زیاد ملک من ماریا عظیمی هستم از افغانستان. امروز میخوایم که دو غذای مشهور افغانستان برای شما به معرفی بگیم. اول قابلی پلو، دوم خجور. مواد لازمی که در قابلی پلو ضرورت است: برنج 1.5 کیلو، گوشت گوسفند 1 کیلو، زردک نیم کیلو، کشمش به مقدار ضرورت، پیاز 1 عدد، سیر به مقدار ضرورت، روغن به مقدار ضرورت، نمک به مقدار ضرورت، بوره به مقدار ضرورت، نمک به مقدار ضرورت، زردچوبه به مقدار ضرورت، زیره به مقدار ضرورت. مواد خجور: آرد نیم کیلو، 1 گیلاس شیر، 1 گیلاس بوره، 1 گیلاس روغن، 1 قاشق غذاخوری ایل، 2 عدد تخم، 1 قاشق پولی و همچنان مقدار ضرورت آب. میبینیم که آب هر چقدر ضرورت داشته نظر به ضرورت آب استفاده میکنیم. اول از خمیر خجور شروع میکنیم چون خجور باید خمیرش نیم ساعت 1 ساعت بانه تا که صحیح برسه. تا که اول تخم میشکنیم در کاسه در ظرف علایه تخم‌ها رو میشکنیم چون به خاطر خراب نباشه تخمای ما. یه من تخم‌ها شکستانه سر آرد میندازیم. بعد از انداختن تخم‌ها بروی یک گیلاس بوره را در سر چی آرد ما علاوه میکنیم. زمانی که بوره را علاوه کردیم روغن را علاوه میکنیم. بعد 1 قاشق ایل میندازیم. بعد از ایل 1 قاشق غذاخوری پولی میندازیم. و خمیر را شروع میکنیم به مشت زدن با هم زدن تا که تمام موادهای ما همراه آرد میکس شود. بعدا از شیر و استفاده بدن میکنیم تا بوره، تخم، ایل، پولی همراه آرد خوب میکس شود. بعد از اون تمام موادها همراه آرد که میکس شده شیر علاوه میکنیم. آهسته آهسته کل شیر علاوه میکنیم. 1 گیلاس شیر و این رو خوب با هم میکس میکنیم. فعلا آب استفاده نمیکنیم به خاطر که خمیر نرم نشه. خمیر خجور باید کمی سخت باشه. حالا میبینیم که تمام مواد میکس شده و خمیر ما آماده. خمیر ما تمام شد، تمام مواد لازم میکس شد و این شد خمیر خجور. این رو برای نیم ساعت میمانیم. نیم ساعت الی 45 دقیقه. سرش یک دونه قاب شیشه مانده. برای نیم ساعت 45 دقیقه در جای گوشه میمانیم تا از این فرصت استفاده کرده. حالا این طرف موادهای قابلی. اولین کار که میکنیم گوشت گوسفند یخنی میندازیم در یک بخار.
بعدن اولین کاری که میکنیم یخنی گوشت یخنی می‌ریزیم. تمام گوشت رو دیگه بخار انداختم. بعد از اینکه گوشت دیگه بخار انداختیم پیاز رو تک رو می‌ریزیم. برای یخنی پیاز ضرورت است. سیب، یک قاشق نمک، نیم قاشق غذاخوری زردچوبه، آبخوری، یک گلاس آبخوری آب. دیگه بخار میدیم برای 15 دقیقه گوشت ما نم شده و یخنی آماده. گوشت برای 15 دقیقه بر بخار مانده. آن یک بیگ دیگه نگرفته زردک کشمش سرخ میکنیم. دیگه مانده روغن میندازیم تا که زردک و کشمش سرخ شده. و یک 5 دقیقه میمونیم تا روغن داغ شد و زردک کشمش داخلش میندازیم. زردک کشمش پیچیز کنیم. ببین اینجا چیکار نیه. روغن داغ اومد بالا از اینکه ببینیم روغن که داغ اومد زردک رو روغن میندازیم که داغ بیاد تا زردک خوب سرخ شد. تمام زردگار در روغن زردک که داخل روغن ناختیم حالا سرخ شده از روغن میکشیم زردگار رو بانکر روغنش خوش شد دیگه بوری کلو کشیده فکر کنم گوشت آماده دیگه سر گاز برطرف میکنیم دیگه گوشه هم تا بخارش کلن برمیم گاز خلال تبدیل میکنیم خطری کم تیز دیگه گاز یک ظرف خود مانده تا که گوره را سرخ کنیم بر خاطر رنگ دادن قابلی دیگه ظرف خود اول روغن انداخته یک نیم گلاس روغن انداختیم به خاطر که گوره داخلش سرخ شود به مقدار ضرورت یک دو قاشق به مقدار ضرورت گوره این خوب مخلوط میکنم روی روغن گوره را تا میمونیم گوره رنگ را تبدیل کنه به رنگ قوایی. گوره را آیسته سپاید روغن شروع میدیم تا همین گوره رنگ خود به رنگ قوایی تبدیل کنه. زردگار کشیدیم، زردگار بریان شد که خلال زردک بریان شده. حالا کشمش هم میندازیم. باید دیاد ما باشه که روغن چی گاز پخش میکنیم با خاطر که اگر گاز زیاد بلند باشه باز کشمش ها زود میسوزن. یک از یک قابلش خیلی. کشمش ها میمونیم تا سرخ شد. اینجا ببینیم که گوره هم چی شده. اینجا میمونیم یک قصر شد. گوره هم رنگ رو به قوایی تبدیل کرده. رنگ بریم هم کاملا قوایی شده. و این دیگه خود از سر گاز یک طرفه میمونیم. در یک طرف زردک که خلال زردک سرخ کنیم، در یک طرفش کشمش ها رو از روغن میکشیم، در یک طرف گوری میمونیم تا وقت دم دادن. یک دیگ چودری میمونیم به خاطر از اینکه برنج صاف کنیم. برای صاف کردن برنج چی کار است؟ یک مقدار یک قاشق غذاخوری روغن، یک قاشق غذاخوری زردچوبه میندازیم. شاید پیش کارتان سوال خواهد زردچوبه به خاطر چی؟ زردچوبه به خاطر از این میندازیم که رنگ برنج طبیعی بیاره. میشه که رنگ شیرین هم جایش استفاده کنیم، اما زردچوبه طعم لذت خاص‌تر داره از رنگ شیرین، کارش بهترتره. این میمونیم تا که همین زردچوبه در بین روغن به غلیان بیاره و جوش بیاره. زمان زردچوبه خوب سرخ شد بین روغن باز آب میندازیم. زمانی که دیگه مانده سر گاز دمای بین از یک دو قاشق غذاخوری روغن و بین سر روغن یک قاشق غذاخوری زردچوبه میمانیم تا که کمش سرخ شد. زمانی که سرخ شد آب جوش میندازیم به مقدار ضرورت آب جوش که تا برنج جوش کنه. بعد از اینکه دیدیم آب هم انداختیم، نمک یک 3 قاشق نمک میندازیم. نمک هر چقدر باشه خوب برنج هم قرار کشت میکنم به اندازه‌ای که طعم نمک بگیره. اینا رو برنج دمای بین جوش میندازیم. آب جوش اومده. برنج باید بین آب خوب جوش کنم. فکر کنید که برنج همراه آب برقصه. این قسم باید برنج رو برنج صاف میکنیم. برنج صاف کنیم و دیگه انداختیم یک طرفش گوشت هم میکنیم. گوشت یخنی کردیم. سرش برنج میکنیم. یک طرف برنج رو یک بغل میکنیم یک طرف دیگه به خاطر که زردک و کشمش دم بده.
در طرف خلال زردک همراه کشمش روغن آبی که جور کرده روغن همراه بوره را که میکس جور کرده میمونم دستش به خاطر که ازی برنج جنگه بگیره یا روغن آب برنجه. در مرحله آخر زیره پلاو. زیره پلاو به خاطر خوشبویی پلاو است. 2 قاشق غذاخوری میندازیم. این سلاخکایش که میرم بگیم. اینا دیگه برای 5 دقیقه دم می‌کنیم. سرپوش دستش می‌کنیم تا تکتش نه برای 5 دقیقه. روغن خمیری که 45 دقیقه پیش کردیم مفتیده. آماده از این است که این را خجور کنیم. اول به اندازه 1 چهارمغز میگیریم خمیره. زغال بسیار خرد به اندازه 1 چهارمغز زغال میکنیم. دیزاینران زغالای خجورمو از این ماشینک چپس استفاده میکنیم به این گونه. باز 25 دقیقه که دیگه ماندیم دم گرفته. باز میکنیم یا پیش ببینید حالا کشمش ها را همراه خلال زردک جدا در یک کوری بالا میکنیم. تشکر دوستان عزیز از اینکه حوصله‌مندی شما ایام است قابلی افغانی و همچنان ایام خجوری افغانی. تشکر. मीठा तो हम सब पसंद करते हैं और ईद के मौके पर तो कुछ खास ही होना चाहिए, है ना? तो आज बनाएंगे फिरनी। सिर्फ फिरनी नहीं, केसर और चॉकलेट फिरनी। आ गया ना मुंह में पानी। आज ईद के मौके पर खास आपके लिए लाए हैं इंडिया से ये केसर और चॉकलेट फिरनी रेसिपी। तो आइए देखते हैं। Yali Madat everyone, I am Khadija Hoda. Today we are going to make something which is very special and close to our heart. आज हम बनाने जा रहे हैं फिरनी, बट फिरनी विद द ट्विस्ट। लास्ट टाइम हमने केसर फिरनी बनाई थी, तो आज हम डिफरेंट वेरिएशंस में फिरनी बनाएंगे। मैंगो फिरनी, चॉकलेट फिरनी एंड अ वाइट बेस फिरनी। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं फिरनी के लिए। यहाँ पर 1 लीटर मिल्क है मेरे पास, फुल फैट मिल्क, जो हमें फिरनी के लिए फुल फैट मिल्क लेना है। आधा कप चावल है भिगोए हुए, 5 चम्मच शक्कर है, 5 टेबलस्पून शुगर, चेरी कॉम्पोट है, फ्यू पीसेस ऑफ मैंगोज है जिसके हम प्यूरी बनाएंगे, पिस्ताशियोज रोस्ट किए हुए हैं, 1 टीस्पून रोज वाटर है, हाफ अ टीस्पून इलायची पाउडर है, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड थोड़ी रोज पेटल्स है एंड 35 ग्राम्स चॉकलेट है जिसको हम मेल्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 1 लीटर मिल्क, फुल फैट मिल्क डाला है डीप बॉटम पैन में। अब इसे हम अच्छे से हिलाएंगे जब तक हमारा दूध गर्म होता है। हम चावल को ग्राइंड कर लेंगे। अब हम चावल को ग्राइंड करेंगे। हमारे चावल ग्राइंड हो चुके हैं, इसे हम मिल्क में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारी फिरनी अच्छे से पक रही है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। आपने देखा मैंने चावल ग्राइंड करके डाले हैं। अभी चावल, शक्कर और दूध को हम अच्छे से पकाएंगे और गाढ़ा होने देंगे। जब तक हमारी फिरनी पक रही है अच्छे से, हम मैंगो को प्यूरी कर लेंगे। चलिए अच्छे से मैंगो को प्यूरी कर लेते हैं।
आप देख रहे हैं हमारा मैंगो कितना अच्छे से प्योरे हुआ है। हमें इसी कंसिस्टेंसी में मैंगो को प्यूरी करना है। और यहाँ पर देखिए हमारी फिरनी कितने अच्छे से पक रही है और गाढ़ी, ऑलमोस्ट गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम रोज़ वाटर ऐड करेंगे एंड इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अच्छा सा मिक्स देंगे। हम पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड करेंगे। दिस इज ऑप्शनल। आपको अगर पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं डालना है तो आप नहीं डालिए, अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं। According to me, salt enhances the flavor of any sweet dish. So I like to add a pinch of salt in all my sweet dish. आप देख रहे हैं फिरनी पककर गाढ़ी हो चुकी है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। Now we'll plate up our फिरनी। यहाँ पर मेरे पास जो आप चेरी कॉम्पोट देख रहे हैं, चेरी के पीसीस है। इसे मैंने कॉम्पोट कैसे बनाया है वो आपको मैं बताना चाहूँगी। तो इस चेरी के हम चेरीज को लेंगे और इसके हम पीसीस कर लेंगे स्मॉल स्मॉल, और हमें इसको पैन में डालना है। हाफ अ कप चेरी में हमको 2 टेबलस्पून शुगर लेना है और हमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ शुगर और चेरी के पीसीस को हमको 5 से 7 मिनट तक पकाना है। और इसके बाद हम पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 1 स्मॉल टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर डालना है चेरी पकने के बाद में। जब चेरी पक के अपना शुगर थोड़ा लिक्विड छोड़ देगी तब हमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है उसमें 1 छोटा चम्मच, और अच्छे से हमको 2 मिनट के लिए पका के हमें गैस को बंद कर देना है। तो हमारा ये चेरी कॉम्पोट तैयार हो जाता है। ये चेरी कॉम्पोट हम काफ़ी सारे डिशेस में यूज़ कर सकते हैं, फिरनी में, मफिन्स में, पुडिंग्स में, बनाना ब्रेड में एक्सेट्रा। तो ये चेरी कॉम्पोट बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर जैसे मैंने चेरी कॉम्पोट बनाया है, आप अपने फेवरेट फ्रूट के साथ प्लम कॉम्पोट, ऑरेंज कॉम्पोट या कौन से भी अपने पाइनएप्पल कॉम्पोट, कौन से भी फेवरेट फ्रूट के साथ आप आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। मैंने ये कप में 35 ग्राम्स चॉकलेट ली थी, अमूल चॉकलेट के पीसेस लिए थे और हर्शीज के। आपके पास जो भी चॉकलेट अवेलेबल हो घर पे आप ले सकते हैं। और 1 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव किया था। तो आप जब माइक्रोवेव में से बाहर निकालोगे तो आपको लगेगा कि ये पीसेस मेल्ट नहीं हुए, पर जैसे आप स्पून से स्टर करोगे कि फट से पीसेस मेल्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपको फिर भी ऐसा लगे तो 30 सेकंड के लिए आप फिर कर सकते हैं। तो 1.5 मिनट में आप देख रहे हैं चॉकलेट पूरी मेल्ट हो जाती है माइक्रोवेव में। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो घर पे आप डबल बॉईल पे गैस पे भी आप चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। अब ये मेल्ट की हुई चॉकलेट हम एक बोल में डालेंगे और इसमें मैं 2 लेडर फिरनी के ऐड करूंगी और इसे हम अच्छा सा मिक्स देंगे। आप देख रहे हैं फिरनी का कलर, व्हाइट फिरनी का कलर चेंज होके ब्राउन चॉकलेट कलर की फिरनी हो गई है। तो ये रेडी हो गई हमारी चॉकलेट फिरनी। यहाँ पर मेरे पास मैंगो को मैंने प्यूरी किया हुआ है। इसमें हम 1 से 1.5 लेडर हम ऐड करेंगे व्हाइट फिरनी का और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी मैंगो फिरनी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम एक बेस की फिरनी बना के कई डिफरेंट फ्लेवर्स की फिरनी के तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम फिरनी को प्लेट करते हैं। आप देख रहे हैं पहले मैंने व्हाइट बेस डाला है, अब मैं चॉकलेट बेस डाल रही हूँ। अभी व्हाइट लेयर के ऊपर हम चेरी कॉम्पोट डालेंगे। चलिए अब हम ट्रेडिशनल प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट फिरनी भरी है, अब इसमें हम चॉकलेट फिरनी भरेंगे। आप देख रहे हैं हमारी ट्रेडिशनल फिरनीज भी रेडी है। चलिए इसे गार्निश करते हैं रोज पेटल्स एंड पिस्ताशियो से। और हमारी चॉकलेट फिरनी के ऊपर हम डालेंगे चेरी कॉम्पोट और हमारी मैंगो फिरनी के ऊपर हम पिस्ता डालेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी डिफरेंट फ्लेवर्स की फिरनीज
कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और खाने में भी उतनी ही बेहद लजीज है। तो देखिए हमारी फिरनीज रेडी है, ट्रेडिशनल इन सकोरास एंड मॉडर्न इन ग्लासेस। तो आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए और आप घर पे ट्राई कीजिए। आप सबको संडे खाना खजाना की पूरी टीम की ओर से ईद मुबारक। आपके प्यार और शुभकामनाओं की बारिश इसी तरह हमें मिलती रहे, बस यही दुआ करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपीज पसंद आई होगी और आप इन्हें ईद पर जरूर ट्राई करेंगे। फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। याली मदद।